जी तो प्यारे दोस्तों, हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा कि कतर का आज़ाद वीज़ा या कतर फ्रीलांस वीज़ा क्या होता है, कैसे हासिल किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और इसकी क्या फ़ीस होती है। इससे पहले मैं कतर ऑन अराइवल ई वीज़ा जो है वो उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, कैसे ऑन अराइवल वीज़ा हासिल करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, क्या फ़ीस होती है, यहाँ तक कि होटल बुकिंग करना भी आप लोगों को समझा दिया था। ठीक है, तो आज मैं एक मुकम्मल रिसर्च लेकर आया हूं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, मुकम्मल बताना चाहता हूं कि फ्रीलांस वीज़ा क्या होता है। ठीक है, इसकी क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे आप हासिल कर सकते हो। वैसे एक बात है कि अगर आपको ये फ्रीलांस वीज़ा चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर वीडियो में मिलेगा इंशाल्लाह और हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आज की वीडियो में आपको सिर्फ डिफरेंट बताऊंगा कि कतर जो वर्क वीज़ा होता है उसके ऊपर क्या होता है और फ्रीलांस जो आज़ाद वीज़ा होता है ये किन के लिए है, कौन हासिल कर सकते हैं। शॉर्ट करते हैं वीडियो को। व्हाट इज़ द कतर फ्रीलांस वीज़ा। कतर फ्रीलांस वीज़ा क्या होता है, ये आज़ाद वीज़ा, इसको आज़ाद वीज़ा भी लोग बोलते हैं। ठीक है, द कतर फ्रीलांस वीज़ा इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, आप अपना काम खुद ही करते हो, किसी के आप नौकर नहीं होते हो। ठीक है, डिज़ाइन फॉर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के लिए डिज़ाइन किया गया है। रिमोट वर्कर, रिमोट काम भी आप कर सकते हो, कतर में बैठ के किसी के लिए ऑनलाइन या रिमोट काम कर रहे हो। ठीक है, एंड डिजिटल नोमाद हु वांट टू वर्क लीगली इन कतर विदाउट नीडिंग अ लोकल एम्प्लॉयर और स्पॉन्सर। आपका कोई एम्प्लॉयर, कोई स्पॉन्सर, कोई बॉस आपका नहीं होता है, आप खुद अपनी मदद आपके तहत काम करते हो। ठीक है, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग अपनी फैमिली भी बुलाते हैं फ्रीलांस वीज़े पे। यार बस वो उनका कोई बॉस नहीं होता है, कोई उनका जो है टीचर नहीं होता या स्पॉन्सर नहीं होता या कोई इन्वॉल्व नहीं होता है कि भाई आप मेरे लिए काम करोगे, आपका दिल अच्छा है या नहीं। क्योंकि जो कतर का और वीज़ा होता है वर्क वीज़ा, तो उसमें तो बाकायदा आपके साथ एग्रीमेंट होता है यार कि इतने घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको, ये आपकी सैलरी होगी, फलां फलां दिन छुट्टी होगी, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं होगी। खैर, तो पहली बात तो ये हो गई कि व्हाट इज़ द कतर फ्रीलांस वीज़ा। ठीक है, पर्पज़ ऑफ कतर फ्रीलांस वीज़ा, पर्पज़ इसका क्या होता है, किन मकासद के लिए। कतर इंट्रोड्यूस द फ्रीलांस वीज़ा टू सपोर्ट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एंड रिमोट वर्कर लुकिंग टू स्टेब्लिश दमसेल्फ इन द कंट्री। दिस वीज़ा particularly beneficial for freelancer working technology, media, marketing, counseling and creative industry। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जो अपनी मदद आपके तहत काम कर सकते हैं या खुद उनके पास कोई हुनर है, ठीक है, वो अपने हुनर से फ़ायदा उठा सकते हैं, एक या दो या तीन बंदों के लिए काम कर सकते हैं, खुद घर बैठे काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, की बेनिफिट फॉर कतर फ्रीलांस वीज़ा, इसकी क्या बेनिफिट क्या होता है। नो लोकल एम्प्लॉयर, इसमें कोई एम्प्लॉयर आपका नहीं होता और स्पॉन्सर कोई रिक्वायर्ड नहीं होता। अलाउिंग ग्रेटर इंडिपेंडेंस, यानी कि आप आज़ाद होते हो। लीगल वर्क ऑथराइजेशन फॉर रिमोट वर्कर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। एलिजिबिलिटी टू वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स, देखें बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए आप काम कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी आपको मिल सकती है कतर में। ठीक है, ये सारे इसका ये होगा। अच्छा देखो, वीडियो को शॉर्ट करना है, सिर्फ काम की बातें आपको बतानी है। अगर इस वीडियो में लोगों ने इंटरेस्ट लिया तो फिर इसको मैं बड़ा डिटेल से बनाऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। अभी देखें, ये की फीचर मैंने कुछ निकाले हैं। कतर फ्रीलांस वीज़ा और कतर वर्क वीज़ा में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो देखें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फ्रीलांस रिमोट वर्क, आप अपना काम करते हो, सेल्फ अपना बॉस खुद होते हो। ठीक है, कतर वर्क वीज़े में ये होता है कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होती है अंडर एन एम्प्लॉयर, यानी कि आपका जो बॉस होता है उसके नीचे आपने फुल टाइम काम करना होता है, सुबह आना होता है और शाम को जिस वक्त छुट्टी होती है वही। ठीक है, स्पॉन्सरशिप, इसमें कोई स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं होती है, रिक्वायर्ड एन एम्प्लॉयर आपका बॉस होना चाहिए। ठीक है, वर्क वीज़े में ये फ़र्क बता रहा हूँ। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या होता है, देखें, वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट, बहुत सारे लोगों के लिए आप काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखें, वर्क फॉर वन एम्प्लॉयर, जो वर्क वीज़ा होता है वो एक ही बंदे के लिए आप काम करोगे, दूसरे के लिए काम नहीं। बिजनेस सेटअप, कैन रजिस्टर और सोल प्रोप्राइटर फ्रीलांस, यानी कि बिजनेस सेटअप आप कर सकते हो फ्रीलांस वीज़े में। यहाँ पर जो वर्क वीज़ा है उसमें नॉट अलाउड टू रन अ प्रोफेशनल बिजनेस, आप कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप किसी के नीचे काम कर रहे हो। रेजिडेंसी, कैन अप्लाई फॉर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी, आप लंबी मुद्दत तक रह सकते हो। और वर्क वीज़े में रेजिडेंसी टाइड टू एम्प्लॉयर, 1 साल का 2 साल का वीज़ा है, फिर ख़त्म। अगर आपको आगे रखना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो ख़त्म। ठीक है, बेस्ट फॉर डिजिटल नोमाद, कंसल्टेंट्स, क्रिएटिव प्रोफेशनल IT एक्सपर्ट्स के लिए और जो है हुनरमंद उनके लिए है। ठीक है, हु नीड्स कतर फ्रीलांस वीज़ा, यहाँ सब कुछ मैंने बताया। अच्छा, इसमें जो काम की चीज़ है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो सबसे आखिर में है। वो आप लोगों के क्वेश्चन और आंसर होते हैं और इसकी फ़ीस का भी
وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں جو پہلا کوشچن لوگ کرتے ہیں، پہلا کوشچن کیا ہوتا ہے، ہو کین اپلائی فار قطر فری لانس ویزا؟ سیلف امپلائڈ پروفیشنل فری لانسر انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ اینڈ آئی ٹی میڈیا مارکیٹنگ اینڈ بزنس کنسلٹنگ، یہ جو ہے یہ قطر کا فری لانس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی ان کے لیے اچھا اپلائی تو سب کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک فار فیمیل ہے، فار ایگزامپل وہ اس کا جو میل ہے، اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ کہیں کام کرتا ہے تو وہ بھی فری لانس ویزا لے کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ سکتی ہے گھر میں، وہ بھی جو ہے یہ ویزا حاصل کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈو آئی نیڈ اے لوکل اسپانسر ٹو اپلائی قطر فری لانس؟ نہیں، اس میں آپ کو کوئی اسپانسر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک ٹو پروسیس قطر فری لانس ویزا؟ کتنے ٹائم میں نکل آتا ہے؟ 3 سے 4 ویکس میں، یعنی کہ تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینے میں آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کین آئی ورک فار ملٹیپل کلائنٹس ان قطر فری لانس؟ آپ بہت سارے کلائنٹس کے لیے کام کر سکتے ہو، کوئی کدھر روک ٹوک نہیں ہوگی کہ صرف میرے لیے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کین اپلائی فار قطر فری لانس ویزا وائل لیونگ آؤٹ سائڈ قطر؟ آؤٹ سائڈ قطر آپ ہو اور قطر کا فری لانس ویزا آپ کو چاہیے، جی آپ کو مل سکتا ہے، یس۔ اچھا، کین آئی اسپانسر مائی فیملی ود قطر؟ اچھا، آپ کے پاس اگر یہ فری لانس ویزا ہے تو آپ اپنی فیملی کو نہیں بلا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ نو فری لانسر کین ناٹ ڈائریکٹلی اسپانسر فیملی ممبر، یعنی کہ آپ اپنی فیملی ممبر کو اسپانسر نہیں کر سکتے ہو اپنے ویزے کے اس پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی پھر آپ کو فری لانس ویزا ہی لینا پڑے گا، تو وہ پھر آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وٹ آر دا کاسٹ انوالوڈ ان گیٹنگ اے قطر فری لانس ویزا؟ کیا کاسٹ ہوتی ہے؟ دیکھیے 3000 سے 5000 درہم ان کی قطر ریال ان کی کاسٹ ہوتی ہے، پلس دیکھیے میڈیکل اینڈ اٹیسٹیشن فیس یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کو بتا دیا گیا ہے سارا کچھ۔ کین اے قطر فری لانس ویزا بی کنورٹڈ انٹو اے ورک ویزا؟ یہ جو ہے ورک ویزے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ کسی کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہو اور وہ بولتا ہے یار کہ بس آپ پکا میرے پاس آ جاؤ، یہ جو ہے ورک بس میرے پاس ہی کرو، تو وہ پھر آپ کے ورک ویزے کا ذمہ دار ہوتا ہے، سب چیزوں کا وہ پھر ذمہ دار پھر آپ کو یعنی کہ رینیو نہیں کرنا پڑتا اپنا ایگریمنٹ اور اپنا جو ویزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یس اٹ کین بی اپ گریڈڈ ٹو ورک ویزا، یہ ورک پرمٹ میں جا کے تبدیل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وٹ ہیپن اف مائی قطر فری لانس ویزا ایکسپائر؟ کیا ہوگا اگر میرا قطر کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے؟ اور اسٹیئنگ ریزلٹس ان فائن قطری ریال 200 روپے، یعنی کہ 200 قطری ریال پر ڈے آپ کو جو ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اوور اسٹے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ویزا ایکسپائر ہے تو۔ کین آئی رجسٹر مائی فری لانس بزنس ان قطر فری زون؟ اگر میں فری زون میں اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہوں تو ہو سکتا ہے، یس فری لانسر کین رجسٹر ان قطر فری زون فار ٹیکس فری بزنس بینیفٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہے۔ ویڈیو میں تو بہت ساری باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، یعنی کہ فری لانس جس کے پاس ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے، وہ تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام۔